Pwede naman ihiga yan siguro. Oh, pwede naman po. Ihiga na lang. Bigyan ko yung foam, ma'am. Para Ayan, naipalalamove. Lalamove ba to, ma'am? Yes po. Ayan. Saan pa kayo uwi nito? Quezon City Sa may rin? Luzon Avenue lang po. Okay. Ayan, na-avail nila, ma'am, oh. Sana all. Zero down payment. Zero down payment. Ganda nyo. Zero interest. Zero interest. Paano, ma'am? Yes po, zero interest. Ayan, uuwi na nila. Na-avail dito sa EB Supreme. Ang angas, ang forma. Sino gagamit nito, ma'am? Si Sir, ayan. Hawakan na lang ni Sir. Hindi ko picturean. Pero hindi ba matutumba yan? Hindi, hawakan niya naman. Paano muna? Mabanday dyan. Yan, ingat. Ingat, Thank you po. ma'am. Thank you.